চাকরি মায়াঙ্কাই ত্রিপুরা হাস্টেনি ইনকাম সোর্স ni bisingo after educational course complete borni ek number asamung government job ni recruitment no bor one suklai tonglai jau ke o jago obotei kahai special industrial growth center rogo possibility tongphano abono sak nangjai kahai ni tongkha hanai baksa comment khaini chai to khasa tomungno obotei kahai त्रिपुरा हास्टेव जब रिक्रुटमेंट नि पॉलिसी करेक्टर आसके हार्ट इंखा के त्रिपुरा सरक नि थिना बबो काहे इंनानि क्लाइथां दं नरनि वान समाव बायनु जक्सर ना आबो तो ने बन सका थिने ने बांतां नाय साख्रि बाख्रि आमंग नन तय जागा करे बिजिबे सरकार जतदिन तंसा अबो नंनाय ओ पॉलिसी न त्रिपुरा मथाने हिम्मत करे चेंज खैनानि काजै अबा जेमने चलि दं अबो चलिनाय अबो ने बै परिवर्तन दरकार अबो ठीक শুধু চাকরি বাকরি সিনিয়া ত্রিপুরার যে বড় শিল্প কারখানা নেই মেয়ে মানব কিন্তু চিকন শিল্প কারখানা নেই মানব অব পর্যন্ত তিনি বন্ধ বামফোন আমরা যা খাট অব পর্যন্ত তিনি বন্ধ শিল্প কারখানা বন্ধ রাবার বাগান কাতালকে খানি বন্ধ চা বাগান খানি বন্ধ মুখে ইয়মফাক সেরিকালচার বন্ধ সিমনা হাজামারা ব্লক এলাকা ওয়াশ আস খাই একজনা হাজার টাকা বছর ইনকাম খাইও তিনি এই ইনকামনি জায়গা বন্ধ তামো তংসিবা তামো তংসি ইনকাম সোর্স নে একেবারে মানে সিমলাং ক্লান্ত নিরিখা কি সপাইনা করিখা কাজে ঠিক ন সিনি শিকলা ওয়ান সুমানে ঠিক ন তঙ্গ আসলে বালাই খে মানে খাগাম সেরে জায়গা না তঙ্গ বা খামুক দেখলাইনে জায়গা না তঙ্গ জলিনানি জায়গা না তঙ্গ অবা হাকে বাসি মাননাই বড় চাকরি বাকরি করে শিল্প কারখানা করে কতালখে রাবার বাগান করে চা বাগান করে সেরিকালচার করে কতালখাই কোনো কিছু করে একটা দমবন্ধকর অবস্থা ইয়াং বয়সনি ফাইও কাজাংনা নাঙ্গো বরজাংনা নাঙ্গো বসাপতি নাঙ্গো গড় সংসার তঙ্গো আরে তামখো চলিনাই না অবা হাকে দফা নেই জাতি নেই 18 সাল থেকে এই দফা না ফালাই জাতি না ফালাই সরকার খাইয়া বরং তো কোনো ওয়া না করে एमएलए नि बेतन ताबो 80,000 ताबो 1,32,000 टाका गाने नक टांगनाय बगे 50 लक्ष टाका ताबो लागाय मानानो उसका बिल पास खा 50 लाख टाका एमएलए एलाका डेभलपमेंट बगे ताबो 75 लक्ष टाका लांग मानानो एमएलए अंक तो ताय थिलिया मंत्री के ताय थिलिया एडिस मेंबर के ताय थिलिया কিন্তু দফানি উকলক নিনে কক খানাই যারা খাসিকা বরপিং থিনানি বান্তাंनाय नों मन्त्रि खा एमएलए खा बो थिनानि बान्तांनाय नों तो एडिसिनि एमगै पुलिस तंग नामे नक्स नामना खा नों तो तब न किसिबो ताय तंग नांलिया एम को फैनो सीएम को फैनो केबो दुताला ताला तांगना खा नों तो ताय वानालिया नों थियाखै पेन्सन मानानो नों थैखांका निने परिबार पेन्सन मानानो एमएलए तब 1,32,000 टाका मानानो किंतु तब केवल जोनाल चेयरमैन गई केवल साबजन गई केवल ब्लॉक चेयरमैन गई 10,000 15,000 रां मानी तंखा किंतु तेने हजार सिकला दफाने बगै जातिने बगै मुंसाला खायन है खासिक लाइमानि ताइ बसकलां खासिक सिनाय तमनाय आमिं बाथंगो सिनजोबो लेंगो संगत थैनानि बान्तांनाय भाई मैंने ठीक है सर तुमुंग न ताबुक तय वैसे त्रिपुरा हास्टेव सीपीआईएम नि पावर किपली फैक्यान के सर ओ जे परिस्थिति ताबुक त्रिपुरा हास्टे गवर्नमेंट बीजेपी आईपीएफ की ताब तो तिमा मोटा बंग थाका के बरक नि जे ओ कंडीशन तंगे जे बरक रिमाय अंतै नर ओ बनो भाइके ओवरकम खाने ओ कि कोनो स्कोप तोड़ा तंग जे बरक रिया फानो नर रिमान नाय सा 100 बार एडिसो बाके रांकरियो समतांखा जों खायखे स्टेटआव खायमानो ताकलाय कोकबुइ न तैसो जुदि सिनि त्रिपुरा मथबे करंगै बामफ्रन्ट कांग्रेस मिलु जुदि सरकार फैयाखै এবং ताकलाय जे जों जे प्रार्थी खायखे এবং न यां बेबक न अभिज्ञता सम्पूर्ण सिनि बरर त्रिपुरा मथबो एनार्जेटिक डायनेमिक बरना जे कासखाय
বড় কাজ খাইমান্নাই বড় রক তাবো এডিসি যারা তংনাই প্রশাসন বড় ডাইনামিক এনার্জেটিক কিন্তু পরিকল্পনাহীন দিশাহীনनि बागै फान तमनाय ও सेलेंनि जागा थांख्लायदों गैया निश्चय जों सुजुग मांखांखाय तामो तामो खायनो सोंबाय स्टानो रेखा बो एलाकाना सर्स नामनाय बाहायके सर्स नामनाय बाहायके गारि गाहकनाय बाहायके बेकार जुबकना थांनाय जों बुखुखौ याबले सैसे रेखा सुजुग माहाखै निश्चय 100 भागनि बिसिङाव अन्तपक्ष 80 भाग আগেও যেমন খাইকে তার বখাইনাই এতে ওগুলোকে হানাङा আচ্ছা গাই স্যার जों মোটামুটি गोबां मा समयरमनो कक सालायखाया ताव तो फानो लास्ट दुइटा सोंमुं दुकरकनि सोंमुं नबो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोंमुं ओके ताबुक त्रिपुरा हास्टेव त्रिपुरा CPIM पलिटिकल पार्टीनि बरक अपोजिशन पार्टीनि बरक माननानि आ क्राइटेरिया ताबुक तरा दं ओंखाय तुमुं तं खांखाय साबो ओंगै मानो CPIM नि फानो उंथुं opposition leader of opposition party sir please না সিনি তো তাও তো অপারেশন লিডার তো নিশ্চয়ই সিপিএম এর তরফ থেকে নাংনাই সিন যেহেতু এমএলএ criteria fulfill না 100 ভাগ ফুলফিল তো আর যেহেতু সিন পরিষদ দল নেতা জিতেন চৌধুরী ওমকাই পার্টিनि সেন্ট্রাল কমিটিनि মেম্বার তার রাজ্য সম্পাদক নিশ্চয়ই जों खाखायाव जितु पार्टियाव आलाप आलोचना याखो निश्चय आं तो आंनि তীব্র বিশ্বাস জিতেন চৌধুরী नंनाय পরিষদীয় মানে যেহেতু পরিষদীয় দলের নেতা যে বিরোধী দল নেতা যেহেতু সুযোগ সবাইকে নিচ্ছে বিরোধী দল নেতা এবং বিরোধী দল নেতা মানে যোগ্য বিরোধী দল নেতা ভূমিকা পালন খায় অথবা 100 ভাগ এই যে অনিমেষ দেববর্মা ইংরেজি মানে হিন্দি মানে অনেক ভাষা মানে অনেক গুড়ি ফেঁকা চাই ফেঁকা সাতকা তিন ফেঁকা নাই হ্যাঁ এই ধরনের অপোজিশনে ভূমিকা গেলা প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলের ভূমিকা যেরকমভাবে পালন খায় দরকার এই ধরনের ভূমিকা জিতেন চৌধুরী খায় ओके सर के पाइथकनि अजराव ताई साजागनै तो अब ताई थांलायलिया त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सरकनि कपालनि कगनो तो ताई ताम सालायसिनाय आगिनि सिमनो लाइभ मा कमाजा क कमाजा ग जागा कमाजा एसै गोबां मानो सालायमुं सालायफायका त्रिपुरा सरनो हायकेनो कमाजानो सोंथुमनानि चेष्टा खायका क बरक गसे कमानो सों बासा राखा जागा कमानो सों जागा फिरगरिखा আগরতলা শহর 78 সালে আগে মাত্র বছর 1800 से ভরক টোটাল পপুলেশন 1800 ত্রিপুরা তিনি 1,03,000 আগরতলা শহর বসবাস খায় আও তো 5 বছর সম্ভব মায়া বামফ্রন ও লামা ফনুকা ओके सर केतो पाइथकनि अजराव ताई ताम सानाय ना कोनो सानाय ताखरो बुखरो सिने कखंगाखाय बुलता खालिबाय सिदि जों नखा बेवनो नखा चेरि नायदि पुतिलि नायदि सावै नायदि बबो खखा बबो कतै ताबुक तो मकल बसका नखा सराय सराय खाय सिद्धान्त नन मालिक नर निने कपालनि थै निने कपालना वाननाय नों जुदि कपालनि थिक मजा साइमां खाकबा वारजामा काटिनाय नों जे साइमायाखै निने कपालनि थै निने कपालना वाननाय गाजै बुलता खालिदि बायदि फाइनाय जे लोकसभा निर्वाचन सम बानायना बिजेपिनो कासुनायनि बागै जे दल फैनो खाथिर जे मत फैनो खाथिर नेतार बादे फाइ बेबाकनो बिजेपिनो कासुनायनि बागै अबनो सिनो करबो ओके सर ओके पाइथकनि अजराव सर बेले बेलेखना हामबाय जोंनो लगेरि तमनि बागै